Let's open with a word of prayer. Začneme modlitbou. Dear Lord, we thank you Drahý Pane, ďakujeme Ti, that we're able to gather here in freedom on your holy Sabbath. že sa tu môžeme zhromaždiť v slobode túto svätú sobotu. We hope that you feel like you want to join us. A dúfame, že Ty sa cítiš tak, že sa chceš pridať k nám. That you would prefer to be with us than anyone else. Že preferuješ byť s nami skôr ako s hocikým iným. We want to welcome you Chceme ťa privítať into our hearts v našich srdciach and our minds. a v našich mysliach. We thank you A ďakujeme Ti, that even though we cannot see, že aj keď nemôžeme vidieť, there are holy angels here with us tak sú tu s nami svätí anjeli, who are interested in what we say and what we think. ktorí majú záujem o to, čo hovoríme a čo si myslíme. For all these blessings, I thank you. A za všetky tieto požehnania Ti ďakujem. In Jesus' name. V Ježišovom mene. Amen. So we've been speaking about organization, Takže hovorili sme o organizácii and we began our story. a začali sme náš príbeh. I think we said somewhere around 94, 96. Myslím, že sme 1994, povedali 96. rok 94-96 And we've come all the way up to 2019. a prišli sme až do roku 2019. So in 2018-19, Takže v roku 2018 až 2019 we had ordained several people sme vysvetili niekoľko ľudí. as either elders or Bible workers. Či už sú to starší alebo biblickí There are pracovníci. a couple people that we missed. A je tam zo pár ľudí, ktorých I just wanna acknowledge them. nepovedali. A chcem to Unless anybody else remembered some more names. spomenuli. Ak si niekto pamätá ešte nejaké ďalšie mená. So one was Wesley Jeden bol Wesley from Brazil. z Brazílie. I think that was 19. Myslím, že to bolo 19. And also in 19 A takisto v 19. was Gabriel, bol Gabriel. I believe. Right. Some of these people, Niektorí títo ľudia they were ordained into their roles boli vysvetení do ich úloh after they had been working in that role or fulfilling it for some time before. potom, ako oni túto úlohu vykonávali nejaký čas predtým. For others, A the iní, ordination and the beginning of their ministry was at the same time. to vysvetenie a začiatok ich služby bolo v rovnakom čase. So as an example, Takže ako príklad, Elder Shaqueta, staršia Šekueta, she began her work as an elder ona začala tú prácu ako from the beginning of her ordination. ako staršia od začiatku jej ordinácie alebo vysvetenia. But someone like Wesley or Gabriel, they were Ale already niekto ako in the Wesley role of elders before alebo they Gabriel, were ordained. oni už boli v tej úlohe tých starších predtým, ako boli vysvetení. And I've changed the date for Elder Manjit to 19 because we had the date wrong. A ja som zmenil ten dátum pri Manžitovi na 19, pretože sme to mali nesprávne. I've put 19 here. Someone said it's 18, but I'm going to leave 19 at the moment until someone else corrects me. Dal som sem 19, niekto mi povedal, že to je 18, ale nechám tam 19, až kým ma niekto neopraví. Okay, so even though we've discussed all of these people and this history, Takže aj keď sme hovorili o týchto ľuďoch a o týchto dejinách, we're here in France together.
sme tu vo Francúzsku spolu. And so I'm running all of this through a thread of the French connection, the French world. A snažím sa to spojiť s tým ako francúzským svetom alebo tým So francúzským I'm not trying to spojením. suggest when we Nesnažím sa, discuss this subject about personal qualifications or being led by God, a nesnažím sa povedať, že títo I'm not trying to suggest nesnažím sa povedať, that this is only referring to two individuals. že toto sa vzťahuje len na tých dvoch These are repeating jednotlivcov. patterns. Toto je opakujúci sa vzorec. This is an experience that we see happening in many dynamics, many ministries. Toto je skúsenosť, ktorú vidíme, že sa deje v mnohých dynamikách a v Happens mnohých often in families. služobnostiach a deje sa to aj v rodinách. And if I was to say this happens in families, Ak by som povedal, že toto sa deje v rodinách, what model do you call that? aký model akým modelom by ste to nazvali? Nepotism, someone said? Nepotizmus? I was thinking Ja som Patriarchy. rozmýšľal, že je to patriarchát. almost all families run on a patriarchal system. Takmer všetky rodiny idú na tento patriarchálny systém. Prečo? Because we are all brought up Pretože my sme všetci to privedení, believe aby sme verili, that the leader of the household, že líder tej domácnosti that role is dependent upon what? a tá úloha je závislá na Personal čom? qualification Na osobnej kvalifikácii or ordained by God? alebo na povolaní od Boha. We all know the answer to that. My všetci vieme, že Men všetci poznáme odpoveď. Are the Okay. heads of the household Sú hlavy tých domácností based upon what? na základe čoho? Their capability Ich schopnosti or alebo God's will? Božej vôle. We know it's this one My vieme, že to je toto. and we know it's wrong. A my vieme, že je to nesprávne. Even in a family that runs on patriarchy, Aj v tej rodine, ktorá beží na tom they patriarcháte, know ak vedia, if the wife, if ak it's a heterosexual marriage, žena v tom heterosexuálnom that if she's better manželstve, qualified, že ak je ona lepšie kvalifikovaná some roles, some jobs from the husband, a má nejakú úlohu alebo nejakú prácu od manžela, because families won't function well pretože in rodiny this nebudú dobre patriarchal model if fungovať it's run properly that way. v tomto patriarchálnom systéme alebo modeli, ak to nebeží So poriadne. that's just one example. A to je len jeden príklad, This struggle that's happening in LGC that we spoke about že tento zápas sa odohrával v LGC, touches o all of tom your sme hovorili, lives, a dotýka sa to všetkých vašich thing životov. that we fight against. Niečo, proti čomu bojujeme. Now, in the last presentation, A v poslednej prezentácii, when I said we have these 4 people, keď som povedal, že máme týchto 4 ľudí, I haven't written the 4th one, it's USA, a ja som nehovoril o tom 4. V Spojených štátoch. and I said that they will choose people underneath them based A ja som upon povedal, že oni a certain criteria, vyberali tých ľudí pod seba na základe určitých kritérií. their belief system, Ich systém, worldview. alebo svetonázor, ktorý mali. It's either that they believe in some kind of spiritual experience Či or už je some to, human že, experience. či už je to, že veria v nejakú duchovnú skúsenosť alebo nejakú And ľudskú I asked the skúsenosť. question, A ja som sa spýtal otázku. I can't remember which one I asked first, but I asked 2. Nepamätám si, ktorú som sa opýtal najprv, ale opýtal som sa 2 otázky. Is it good or bad? Je to dobré alebo zlé? And which one did I follow? A ktorý z nich nasledujem ja? So, from this perspective that we're just talking about now, Takže z tejto perspektívy, o ktorej teraz hovoríme,
you can see where the movement is headed. Môžete vidieť, kde to hnutie smeruje. A radical feminist organization, Organizácia radikálneho feminizmu, one that's based upon equality, tá, ktorá je založená na cannot rovnosti, use this model nemôže použiť tento model. that people rise up Že ľudia povstanú based upon some experience or some message that they have. na základe nejakej skúsenosti alebo nejakého posolstva, ktoré It majú. has to be based upon different criteria. Musí to byť na základe iných kritérií. You just compare and contrast with patriarchy Musíte to porovnať a dať do protikladu s or patriarchátom matriarchy. alebo matriarchátom. So I hope that's clarified this issue, Takže dúfam, že to vyjasnilo tento problém polarized it in your minds. a polarizovalo vo vašej That mysli. It's not just really my Že to nie je agenda, len moja agenda my preference. alebo moje preferencie. It's the right thing to do. Je to správna vec, ktorú And this máme robiť. should make us reevaluate A toto by nás malo how we prinútiť interact with one prehodnotiť another. to, ako jednáme s druhými. And one of the ones that I think is at least relatively important, if not one of the most important things, A myslím, že ak to je, myslím, že toto je is jedna how z we bring up najdôležitejších vecí. children. A to je to, že ako Because vychovávame most deti. of us Pretože väčšina z nás bring up children in this way, vychovávajú deti týmto spôsobom. with some kind of ideology or theology, S nejakým druhom ideológie alebo teológie. as opposed to bringing up children Namiesto toho, aby vychovávali deti, who are trained to be good humans. ktoré sú vychované na to, aby, It's a alebo dangerous way vytrenované, to aby bring boli, up children this way aby boli dobrí ľudia. Je to nebezpečné vychovať ich týmto because spôsobom, it inculcates a patriarchal mindset in them. pretože to vytvára v nich ten patriarchálne Because we zmýšľanie. all know or should know, Pretože my všetci vieme, alebo by sme mali vedieť, patriarchy is more than just men suppressing women's rights. že patriarchát je viac než len muž utláča ženské práva. Než len to, že muž It's much utláča more ženské práva. insidious than that. Je to o mnoho viac rozsiahle. During lunch, Počas obeda, just before this meeting, pred týmto stretnutím, someone, a friend of mine, sent me an interesting fact. nejaký môj priateľ povedal zaujímavý fakt. They said it's interesting you're doing this presentation Povedal, že je on zaujímavé, že robíš organisation túto today. prezentáciu ohľadne organizácie dnes. Why? Prečo? Does anybody have any thoughts? Máte niekto nejakú myšlienku? So Shemaine knows. Šimen? Vie? When? So we'll go to the year first. Takže pôjdeme najprv k roku. So we're in the year 2020 Sme v roku and we're in the 2020 month December. a sme v mesiaci What the date december. is? A aký dátum je to? 30th. 30. So it's to the very day Je to na presný that we're deň, talking about the same subject 3 years on. že sme hovorili že hovoríme o rovnakej that was téme nice. 3 roky po tomto. And this is the German camp meeting A toto je nemecký camp meeting by the title of s názvom Ropes. Lana. Hold on to the ropes, yes. Držte Good. sa lán. So I only said that because Tamina's with us, whose camp meeting that was. A ja som to povedal, pretože Tamina je tu s nami, ktorej camp meeting to bol. And if you're so inclined, A if you're inclined to think this way, it can't be a coincidence that she's here today. nie je to náhoda, že ona je tu s nami dnes. Because I think it's the first time you've come, at least for a long time, to a French camp meeting. It's on this day, on this subject.
Myslím, že je to prvýkrát, čo si prišla sem na tento francúzsky camp meeting a v tento deň a na túto tému. Hodne tejto témy. Okay, so we're in 2019. I'm having a discussion with Shemaine. Takže v 2019 In som mal 2019, I'm having a discussion with you. od 2019 som mal diskusiu so Šimen And to try to inspire her about her work, her role, snažiť sa ju inšpirovať ohľadne jej práce alebo jej úlohy. without using this methodology here, Bez toho, aby sme používali túto metodológiu. this God-ordained one, Túto ohľadne o tom, že sme vysvetení Bohom. is the study of 30 years of preparation. A je to táto štúdia 30 rokov LG is prípravy. still fully functioning. A LGC je stále funkčné. So how long does it take, or what year does Takže GC dissolve? Koľko trvá, alebo v ktorom roku je LGC rozpustené? So it takes 2 years from this point. 2021, takže to trvá 2 roky od tohto bodu. I'm not saying anything special happens in 19 with respect to LGC. Nehovorím, že sa niečo špeciálne stalo ohľadom na v tomto roku s ohľadom na LGC. I don't want to get too personal, Nechcem byť príliš osobný, but I will. ale budem. There are 2 issues that they're struggling with. A sú dva problémy, s ktorými oni zápasia. Not all of them. Nie všetci z nich. Do you know what the 2 issues are? Viete, ktoré sú to 2 dôvody? It's in 19. Je to v 19. It's LGBTQ rights Sú to práva LGBTQ. and what else? A čo ešte? I'm going to put it women's rights. A dám sem ženské práva. And those things happen back to back. A tieto veci sa stali And what's Ah, interesting súčasne. A čo je Me. zaujímavé pre mňa, is that God cares so much for each of us je, že Boh sa zaujíma tak veľmi o každého z nás, that both of those issues, že oba tieto both of those problémy, incidents, oba tieto incidenty they don't pass without some kind Oni- of acknowledgement. neprejdú bez nejakého priznania alebo rozpoznania. So the alebo person is uvedomenia. aware that Takže they're failing je, real time. človek si uvedomuje a je si vedomý toho, že zlyháva v reálnom čase. And many of you were A mnohí at z vás both of these events boli pri týchto dvoch when they udalostiach, happened. keď sa stali. One happened in France and one happened in Germany. Jedna sa stala vo Francúzsku a jedna v Nemecku. So I'm not saying this to accuse anybody, Takže ja nehovorím, že tieto but what I want nehovorím us to see, to, aby som niekoho obvinil, ale there are to, čo these chcem, aby repeating sme patterns, videli, these cycles. že toto sú opakujúce sa vzorce a toto sú And if tie it's cykly. happening to people that you know, A deje sa to s ľuďmi, ktorých poznáte it's happening to you. a, And you can't deje sa to aj escape vám your destiny. a nemôžete Because your uniknúť destiny vášho is osudu, recorded on these lines, on these dates. pretože váš osud závisí od týchto línií a od týchto dátumov. And you might be a tiny blip in 19 or A in možno je to 18, taký malý Be so záblesk v tiny. 19., your experience. že tá skúsenosť je taká malá v 19. a 18. You might not have an awareness A možno nemáte, that you're part of Vedomie, this experience, this line. že ste súčasťou tejto skúsenosti like alebo tejto línie. This person didn't realize it A then. tak ako táto osoba to nerozpoznala vtedy, They just thought this was time and chance. oni si mysleli, že to je len nejaká But when you look náhoda. back, A keď sa pozriete naspäť, you see how their Vidíte, personal experience becomes a prophetic experience. ako ich osobná skúsenosť sa stala prorockou skúsenosťou.
There's a phrase in English. Existuje v angličtine fráza, It says the higher they are, hovorí, the harder they fall. čím vyššie sú, tým Which means the tvrdšie more padnú. important you are, when you fall, it's Znamená, more painful. Čím dôležitejší ste, tak keď spadnete, tak tým viac to But we bolí. all will fall, or we all will not fall. A my všetci padneme, alebo my všetci Whether it's nepadneme. a big fall or a small one. Či už je to veľký pád, alebo malý. So people don't see the time. Takže ľudia nevidia, Some people do, most people niektorí don't. ľudia, alebo väčšina ľudí nevidí ten čas, But in 19, ale v 19. I'm going to say to me, poviem mne, it's clear že je jasné, the direction in which the French ministry is heading, jasný ten smer, kde táto francúzska služobnosť ide, usmeruje. which means the leadership structure, the direction in which that is heading. To znamená, že kam smeruje tá štruktúra Whether or toho not vedenia. people are willing to accept or acknowledge Ľudia sú what's ochotní happening. to akceptovať alebo priznať, alebo vidieť, že čo sa deje. 4 years later, 4 roky neskôr I want us to see a chcem, aby sme videli, what was happening back in 19 čo sa dialo v tom as a 2019 theoretical line, ako teoretická línia, which is just mathematics, čo je iba and matematika, how it overlays or relates to people's A- personal experience, ako sme akože dali na and how God cez seba tú lifts osobnú or raises skúsenosť people up and brings them down. a ako Boh pozdvihuje ľudí Or a some people would say we do the damage zvrháva. to ourselves. niektorým by povedali, že my robíme škodu sami sebe. So without going into the intricacies of this, Takže bez toho, aby sme išli do nejakých detailov tohto, the test of LGBTQ and women's rights, skúška LGBTQ a ženských práv, many of you know what I'm Mnohí z referring vás to here. In France, vedia, you do. mnohí z vás viete, o čom tu hovorím, tu vo Francúzsku, viete. You should now be able to look back and say, yes, I can see what happened for what it really was. Mali by ste byť schopní vidieť, čo sa stalo a keď sa pozriete naspäť, že o čom to celé And bolo. for those of you who were at the School of the Prophets in 2019, and several of you were, A pre tých, čo ste boli v tej prorockej škole v 2019 a mnohí z vás ste boli, if you go back in your memory and look over those experiences, ak sa vrátite v pamäti a pozriete sa na tie skúsenosti, these are not human fights. toto nie sú ľudské boje. These are not interpersonal problems. To nie sú medziľudské problémy. This is the everlasting gospel doing its work. Toto je večné evanjelium, ktoré robí svoju But it prácu. looks really human. Ale vyzerá to veľmi And if you ľudsky. can see that in this story, A ak to vidíte v I tomto want you to príbehu, see it with chcem, your aby ste to videli spouse, with s your vašim family partnerom, members, s vašimi rodinnými príslušníkmi, parents, children, rodičmi, deťmi and your fellow members. a vašimi We're all experiencing the tensions členmi, of human spolučlenmi. relationships. A my všetci zažívame to napätie v ľudských And when you vzťahoch. look back over your life, A keď sa pozriete naspäť do vašich životov, if you're part of God's kingdom, ak ste súčasťou Božieho kráľovstva, perhaps even if you're not, a možno aj keď nie ste, you'll see that your human interactions tak vidíte, že vaše ľudské have an element that is supernatural, správanie má element niečoho or we'll frame it in the following nadprirodzeného, way, alebo the povieme to everlasting takto, gospel. že je večné evanílium. What happens in 2020 A čo sa stalo v that 2020, shakes the world? čo otriaslo svetom? COVID. COVID. But it's not called COVID-20, it's called what? Ale nevolá sa to COVID-20, volá sa to ako? It's called COVID-19.
Volá sa to COVID-19. So I'm not trying to stretch a point, but COVID has an impact and has a relationship to this movement's work. Takže COVID má dopad a má to nejaký dosah na túto Whether it's God doing prácu tých something vzťahov. positive Keď Boh robí niečo pozitívne, or Satan alebo trying to Satan interfere and damage with the work or damage the work of this movement. sa snaží do toho vniknúť a poškodiť prácu tohto hnutia. Both stories are real Oba tieto príbehy sú and reálne legitimate. a legitímne. COVID didn't come in 18 or 20. COVID neprišiel v 18. alebo 20. It came in On 19 prišiel v 19. and it did a work. a urobil prácu. I leave it to you to figure out which work that it did. Nechám na vás, aby ste vyriešili to, že akú prácu It's like a robil. coin, spravil. or a sword. It's double-edged. It's had its benefits and it's had its real damage that it's done. Je to ako dvojsečná zbraň, malo to aj svoje benefity, ale aj tú škodu, ktorú spravil. So I've marked 20 Takže zaznačil som 20, because that's when COVID touched us. pretože to je to, kedy sa nás COVID dotkol. Because that's when the lockdowns began. Pretože vtedy začali lockdowny. And those lockdowns have really harmed the ability of this movement to function properly. A tento lockdown naozaj ovplyvnil schopnosť tohto hnutia, aby fungovalo And normálne. we're only just coming out of that now. A my len vychádzame z toho až teraz. People might have their different dates. Ľudia možno majú rôzne dátumy And as we look back, a ako sa pozrieme späť, we'll see, depending on what story, what are good dates or relevant ones and which are not. budeme vidieť v závislosti od príbehu, že ktoré sú tie dátumy, ktoré sú relevantné a ktoré nie. So someone told Príbehov. me Niekto mi povedal, that they think že si myslia, that this date that I'm going to put here, že tento dátum, ktorý tu dám, which marks the coming out of this movement, ktorý značí to výdutie this is tohto not a hnutia. waymark on a normal line. Don't misunderstand, Toto please. nie je milník na normálnej línii, aby ste tomu zle nepochopili. But they've suggested it's May A oni navrhli, že je to máj This year. 2023, tento rok. And what happened in May this year? A čo sa stalo v máji tohto roku? Lisa's wedding. I was waiting. Svadba. But she was thinking about something else. A ona myslela na niečo iné. So this time period, this 3 years, if I can call it that, Takže tohto časové obdobie, tieto 3 roky, ak by som to tak mohol nazvať, has crippled this movement's ability to move forward, I think. a nejako znemožnil schopnosť tomuto hnutiu sa And in many posunúť vpred. ways, A mnohými spôsobmi the development of its organization has been put on hold. a ten rozvoj na mnohých úrovniach bol zadržaný. And so things have happened in the background, Takže veci sa stali v pozadí, small malé veci, that haven't affected our lives in Ktoré- an obvious way, neovplyvnili naše životy takým It hasn't been očividným spôsobom a neboli ani oznámené. but seeing as we've come out of lockdown Ale keď my vychádzame z toho lockdownu and in-person meetings are beginning, a začínajú tie osobné stretnutia, the work of organization is going to begin to regain its importance. tak práca organizácie opäť získava tú dôležitosť. Before I move on, Predtým, ako sa posuniem ďalej, I want to go back to chcel by som sa Terry, vrátiť the Bible worker, Terry, k biblickému pracovníkovi, because I know my 2 friends there were objecting with this date. pretože viem, že moji priatelia tu sú neviem, Title. čo s týmto dátumom. So we Uh, just want to add A
alebo majú nejakú námietku s what týmto year? dátumom. A chcel by som tu pridať, Do you know? Oh, one moment. Let her speak. Go ahead. Je pense que c'est 2020. I think it's 2020. myslím, že to je Okay, I'm going to go 2020. for 21. Takže dám tu 2021 And Elder Terry is ordained a as an staršia Terry elder. je vysvetená ako staršia. So I want one more piece of information. A ešte mám jednu informáciu. So we're current up to date with Elder Terry now. Takže teraz sme tuto v tomto And pri she staršej had been doing her work for many years Terry a ona robila tú svoju prácu mnoho rokov. before she was ordained as a Bible Predtým, worker and then ako as bola an elder. vysvetená ako biblický pracovník a potom ako staršia. So we went from 3. Takže sme išli od 3. We'll leave the United States for the moment. Necháme na teraz Spojené štáty. Africa is a large continent, Afrika je veľký kontinent and so in 2018 a tak v roku 2018 it was decided that bolo rozhodnuté, that Africa would be divided into 2 parts. že Afrika bude rozdelená na dve časti. And Manjit was A Manjit appointed continental leader bol for, I'll just say, half of Africa. ustanovený ako kontinentálny líder, ja poviem, že v polovici Afriky. So Elder Tabo had half of Africa and Takže Canada, starší and Tabo mal Manjit polovicu had the other Afriky half of a Africa. Kanadu a starší Manjit mal druhú polovicu Afriky. And the following year, in 19, he was ordained as an elder. A nasledovný rok v roku 19 bol vysvetený ako starší. He did that work for several. On robil tú prácu niekoľko And then there rokov was a level of reorganization that, a potom tam bola nejaká úroveň and he reorganizácie, ktorá stepped sa down stala role. a on odstúpil z tej úlohy. These 3 names, myself, Marco, and Tabo, Tieto 3 mená, ja, Marko a Tabo, we've spoken about them as elders, my hovoríme o nich ako o starších 2016, 2016, but they were also ale oni boli continental tiež leaders at the same time. kontinentálni lídri v rovnakom čase. And I'm not going to discuss the A difference nebudem between an hovoriť elder and a o continental. rozdieloch medzi tým kontinentálnym lídrom a medzi Maybe kontinentálnymi in a lídrami. Q&A or at a different time. Možno inokedy, alebo v otázkach a odpovediach. So Manjit was made a continental leader in Takže 18, Manjit bol vysvetený ako kontinentálny vodca v ordained as 19. an elder in 19, a tiež bol vysvetený ako starší v 19. I can't remember the date, A teraz nepamätám si dátum, but either ale between 21, I think, myslím, and že medzi we'll go with 21 21, 22. a 22, takže medzi 21 a 22, No, I'm going to go say 2021. alebo poviem, že 20 a 21. He stepped down from that role, On odstúpil z tejto pozície. and I don't know if you all know, A neviem, že či to viete, but Emma is his wife, ale Emma je jeho manželka and she was commissioned to take over. a ona prevzala tú úlohu. So she's now the continental leader Takže for ona je ten half of kontinentálny Africa. líder pre polovicu Afriky. We refer to it as East Africa. A my o tom hovoríme ako o So východnej Afrike.
has now taken the role from Manjit Takže Emma teraz preberá úlohu od Manjita, to keep you up to date. aby ste boli oboznámení s tým. So that was never publicly announced, A to nikdy nebolo and verejne that's just been oznámené. an oversight on my part. A to bolo niečo na mojej strane. So coming back to the story as it relates to France, Takže sa vrátime k tomu príbehu, ako to má vplyv we've na spoken Francúzsko, about alebo ako má súvisť s Francúzskom. this journey that Hovorili Shemaine has sme gone on and LGC has as well. o tejto ceste, ktorou išla Shemaine a tiež LGC. And to try to bring this story to a conclusion, A aby sme priniesli tento príbeh k záveru, sometime last year, niekedy minulý rok, this story about the work of being a continental leader, nejaká práca what their kontinentálneho role, lídra, what their work is, ten príbeh tej práce kontinentálneho lídra, aké je tá práca a became úloha, a topic of conversation again. tak sa stala témou konverzácie opäť. And the reason why this has come into the surface A dôvod, prečo toto prichádza na povrch, is because people in France je preto, že ľudia vo Francúzsku haven't understood clearly what Shemaine's role is. nemajú predstavu jasnú, že And aká je there úloha are Šimén. people Sú ľudia outside of Africa mimo Afriky, who haven't known what Emma's role is. ktorí nevedia, že aká je úloha Emmy. And some people don't even know that Elder Manjit currently has an organizational role. A niektorí ľudia ani nevedia, že starší Manjit nemá momentálne organizačnú So to úlohu. take the opportunity this Takže- weekend Takže vezmem si túto príležitosť tento to víkend, bring not only yourselves but the whole movement up to date. aby som oboznámil alebo nejako I think it's oboznámil appropriate toto to do hnutie. that now, Myslím, že je to správne teraz urobiť. especially as I was reminded of this Hlavne, keď event 3 mi years ago bolo to the day. keď mi bol pripomenutá táto udalosť pred 3 rokmi, spred 3 rokov. As we head into 2024, A keď teraz smerujeme do roku 2024, we have an international camp meeting next year, as you're all aware of. máme medzinárodný camp meeting na budúci rok, ako všetci dobre viete. And not only in the United States, in other countries, but A particularly in the nielen- United States, it's their election year. A nielen Spojené štáty, ale aj ďalšie krajiny, ale hlavne Spojené štáty majú na budúci rok voľby. In preparation of all that's coming ahead of us, A v tej príprave toho všetkého, čo je pred nami, I think it's important myslím, že je that dôležité, we all know what the structure of our organization is. aby sme všetci vedeli, aká je štruktúra našej So organizácie. I want to clarify Takže chcem to vyjasniť. that for several years now, Alebo chcem vyjasniť, že po niekoľko rokov Shemaine has been fulfilling the role Shemaine naplňala úlohu of continental leader kontinentálneho lídra for the French-speaking world, pre francúzsky hovoriaci svet. and Emma has been doing that for East Africa, A Emma toto robila pre východnú Afriku. it's a neglect on my part for not announcing that or bringing it to your attention earlier. A to vlastne, ja som vám to nepriniesol skôr do vašej Neither of pozornosti. those two people have yet been ordained as elders, A ani jeden z týchto dvoch ľudí ešte nebol vysvetený za starších, but that's just a matter of time. ale je to len otázka času.
And I want to just speak about one more. A ja chcem ešte hovoriť o jednej ďalšej osobe. So we had all of these areas, and I've kept on leaving. I keep a point here. I don't know why, but the United States. Takže my tu máme všetky tieto oblasti, ale my stále vynechávame Spojené štáty. So you know that in 2019, Chiqueta was made an elder of the United States. Takže viete, že v 2019 Chiqueta bola urobená staršou v Spojených štátoch. Like Canada, the United States is treated as a continent, A ako Kanada, tak Spojené štáty sú považované even ako though it's a kontinent, country. aj keď je to krajina. It's just a large country, so it's just been done that way. Je to proste veľká krajina, tak je to urobené So takto. what we haven't announced in the movement, Takže to, čo sme neoznámili v hnutí, which I'm doing now today, čo ja robím teraz dnes, is that Elder Chiqueta has stepped down from her role je, as že elder. staršia Chiqueta odstúpila zo svojej úlohy ako staršia. And we have not yet appointed A my a sme ešte replacement. neurobili nejakú náhradu. Elder Chiqueta was neoznámili. on, in the movement we call it sabbatical. A staršia Chiqueta bola I think in the world they call it extended sick leave. Teraz mi to ušlo. And it ended up being for almost a year. A nakoniec to trvalo rok. Takmer. So we'll say the whole of 2022. Takže my povieme, že celý rok 2022. And there wasn't an announcement made A bolo tam urobené nejaké oznámenie, because it wasn't planned that she would be away for that long. alebo teda nebolo urobené oznámenie, pretože neplánovalo sa, že bude So we to trvať had tak dlho. an acting Takže sme mali leader take her place while she was on sick leave or sabbatical. nejakého lídra, ktorý ju nahradzal. And that person is Sabbatical, alebo- Kathy McGraw. A ten človek, tá That osoba might be je Cathy someone that you're McGraw. not familiar with. A to je niekto, koho možno nepoznáte. So I'll put her here. Takže ju dám sem. I'll put her surname Dám jej priezvisko, because we've got several Kathys in the movement. pretože máme niekoľko Katy v hnutí. And I know most of you aren't familiar with this person. A viem, že väčšina z nás nepoznajú So túto Elder osobu. Chiqueta was supposed to return back to work at the Takže beginning of staršia this year. Chiqueta sa mala vrátiť do svojej práce na začiatku tohto roka, Which she did. čo ona urobila. But when she took up her role, Ale keď ona prevzala svoju úlohu, she began to struggle in her health again tak ona začala bojovať so svojím zdravím and opäť decided that she could not do this job. a rozhodla sa, že ona nemôže robiť túto prácu. And so we haven't yet appointed Kathy Takže- McGraw as her replacement, My sme ešte nepovolali Katy ako na jej náhradu, but for the past, ako jej I'll nahradenie, say 18 to 20, we'll say 18 to 24 months, ale za posledných 18 až 24 mesiacov she's been the acting continental leader for the United States. ona vlastne bola tou kontinentálnou líderkou v Spojených štátoch. So in summary, Takže, ak to zhrniem, during the period of COVID, takže počas obdobia covidu 20 to 23, 20 až 23 there has been substantial changes in the organization of this movement boli nejaké zmeny v organizácii tohto hnutia with respect to the leadership. s ohľadom na vedenie. Shemaine Shemaine has had the role of continental leader mala úlohu kontinentálneho lídra for quite some time now. už nejakú dobu. Emma has taken that role up for quite some time too, Emma tiež vykonávala túto úlohu už nejakú dobu. as has Kathy. A tiež aj Katy.
So Emma replaced Manjit. Takže Emma nahradila Manjita Kathy has replaced a Shaqueta. Katy nahradila Šekvetu. This is only a temporary role. A toto je len dočasná úloha. And Shemaine A has Šimeň, replaced. I don't know what to say the replacement is because there wasn't an individual person before. neviem, čo tu ako by som to povedal, že nahradila, pretože tam nebol nejaký jednotlivec predtým. So Takže that's pretty much what I wanted to share with you today. Takže to je v podstate to, čo som chcel s vami dnes zdieľať. We've got some time left, Ešte máme nejaký čas. and I want to just leave it open if anybody has questions. A ja by som to chcel teraz nechať otvorené, ak by ste mali k tomu nejaké otázky. No questions? Žiadne otázky? Fonctionne. Ah, c'est bon, ok. So I would have a question. Ja by som mala otázku. Is there, now that traveling has started again, Teraz, keď opäť začalo cestovanie, for the three people that you mentioned, pre tých troch ľudí, ktorých si spomenul, will there be an ordaining? Will there be an ordaining? bude tam to vysvetlenie tých ľudí? So we haven't had formal discussion about this yet, Takže o tomto sme ešte nemali formálnu diskusiu, but there's no reason why ale nie je dôvod, prečo Emma and I Emma haven't got Shemaine's name there, but Emma and Shemaine a Šimeň, nemám tu should Šimeň not be meno, ordained. There's no reason for that not to Ale- happen. a nie je dôvod, prečo by nemali byť vysvetené. So it's my hope that it will happen next year. Takže ja dúfam, že sa to stane na budúci rok. Kathy won't be ordained because it's only an acting role at the moment. Katy nebude vysvetená, pretože ona je vlastne taká zástupná úloha momentálne. This Má list takú was zástupnú people that úlohu. were ordained. A toto je zoznam ľudí, ktorí boli vysvetení. We have other Bible workers My máme ďalších biblických pracovníkov throughout the world, several of them, na svete, and I haven't put niekoľko. all of their names on there. A nemám všetky tie mená na tabuli. And we have other ministry leaders whose names are not there either. A my tiež nemáme takých služobných lídrov, ktorých tiež sme tam nedali tie mená na tabulu. Yes, someone just reminded me. A niekto mi niečo teraz pripomenul. I'm going to take, I'll put it here. We have had 2 other ordinations as elders. Mali sme ďalšie 2 vysvetenia ako starší. Someone will correct me, but I'm going to put, Keď to ma opravte, I'm going ale to put 2023. dám tu 2023 And you probably don't know these people. a pravdepodobne nepoznáte týchto ľudí. It's Doreen Je to Doreen and Gracious. a And they are Gracious. 2 members, 2 women A from to sú South America. South Africa. dve ženy z Južnej Afriky. Thank you for
reminding me of that. Ďakujem za pripomenutie toho. That was Charity. Alors, my question. Il n'a pas saisi l'humour. Dieu. Alors, ma question est, puisque Chimène aura la casquette d'ancien aujourd'hui, aura la So casquette. since Shimen will have the role of continental leader, Takže odkedy Šimen má úlohu kontinentálneho vodcu, okay, alebo teda odkedy bude mať úlohu kontinentálneho Alors, vodcu? elles viennent de me donner une précision là et j'aimerais qu'on me fasse qu'on me donne une explication concernant un ancien continental. Est-ce que tous les anciens sont continentaux déjà? and they offered me some clarity, but I would like to know if all elders are continental leaders. Rada by som vedela, že či všetci starší sú kontinentálni lídri. Où vas-tu situer Chimène? Est-ce que c'est parmi les trois là? So where are you? Same level as the three names up top? Nebolo počuť. Shimen. Can I rub this off? Alebo že či sú to len tie tri mená na vrchu tej tabule. Sure. So, we have elders in our movement at different levels. A v tomto hnutí máme starších na rôznych úrovniach. We have good elders and bad elders, Máme dobrých starších a zlých starších. depending on how we want to define good. Confirme. V závislosti od toho, ako chceme definovať dobrých. I think most people in this room, if I can use the term, are ex-Adventists. Myslím, že väčšina ľudí v tejto miestnosti, ak by som mohol použiť ten termín, sú And if you've been an ex-adventisti. Adventist for any length of time, A oni boli adventisti po nejakú dobu. you've passed through the hands of Alebo ak several ste boli, pastors. alebo ak ste boli nejakú dobu adventista, tak prešli ste And you know rukami for niektorých yourself there have been good pastors and kazateľov bad ones. a viete, že niektorí boli Ones dobrí that a take care niektorí of you and zlí. ones that don't. Niektorí sa o vás starali a niektorí nie. Ones that are good organizers and ones that are completely disorganized. Niektorí boli dobrí organizátori a niektorí boli úplne And ones neorganizovaní. they put you asleep and ones they really excite you. A niektorí vás dávali, uspávali a niektorí vás So we have the same pozbudzovali. issues in our movement with our, Takže sme mali rovnaké problémy v tomto I'll say our hnutí. elders because they're not pastors. A ohľadne našich starších. Before I forget, Predtým I'll ako put one more zabudnem, name here. chcem tu dať ešte jedno meno. This is Elder Marshall. Toto je starší maršál. Marshall. And he's from Zimbabwe and he's je- in 2018 as well. Zo Zimbabwe a on je v 2018 tiež. And someone says that this should be A niekto povedal, že 18 toto for je- Wesley and Gabriel. Toto by malo byť 18 pre Wesley a Gabriela. So we have Elbo, Že máme staršieho Taba, we have Kathy, máme Katy, we have Marco, Marka, we have Emma, Emu, we have Shemaine Chimane and Terry. a Terry. So there are 6
continental leaders. Takže je tu 6 kontinentálnych lídrov. And the areas of responsibility, A oblasti tej that's zodpovednosti, not South Africa, that's Southern Africa toto nie je Južná Afrika, and toto je, Canada. teda, toto je Južná Afrika, United States, toto je Kanada, potom sú Spojené štáty, South America, Južná Amerika and Central America. a I'll Centrálna just put Amerika. Mexico, but there are other Dám, countries. dám tu Mexiko, ale sú tam aj iné krajiny. So Emma has East Africa. Takže Emma má východnú I'll Afriku put the UK down. a ja tu dám Anglicko. So Shemaine has Takže Šimon France. má Francúzsko. I just put the French-speaking world, if that's the respectful way of saying it. A ja tu dám, že francúzsky svet, ak je to taký rešpektujúce slovo, alebo rešpektujúci And názov. Terry has Oceania, A Terry má Oceániu, which is basically Australia, čo je v podstate Fiji, Austrália, and New Fiji Zealand. a Nový Zéland. And underneath each of these people, A pod každým depending z on týchto their ľudí, situation and v their size, závislosti na ich situácie a veľkosti, they have ministries underneath them. majú služobnosti pod sebou. So, for instance, Takže napríklad for Southern Africa, pre Južnú Afriku there are several countries, je tu niekoľko South krajín, Africa, Zimbabwe, Zambia, etc. Zambia, Zimbabwe, Južná Afrika And in each of those alebo localities, they will Juhoafrická have a republika. ministry, A v každej tejto krajine sú služobnosti and depending on the location, they will have a Bible worker a and v an závislosti elder. od toho sú tu biblickí pracovníci a starší, But not in every country. ale nie v každej krajine. So I'll just stop there Takže ja tu and allow you zastavím to tell me which parts of your question I haven't answered yet. a umožním ti povedať mi, že ktorú časť tej tvojej otázky So I som might not have answered nezodpovedal all of ešte, it, I think. pretože možno som nezodpovedal všetko. Alors, peut-être que ma question de départ était quelles seraient alors ces fonctions. Est-ce que ces fonctions seront décuplées, doublées, ou bien est-ce qu'il y aurait des délégations, etc. So my question would be, would her missions and work be multiplied? Would it be delegated? Pour Chimène, c'est ça, j'imagine? Moja otázka by bola, či tá jej práca by bola Do I need to repeat? nejaká opakovaná, Okay, that's alebo fine. So the simple answer is there's going to be no change of her work, jednoduchá odpoveď bude, že nebude zmena jej práce, her workload, alebo and her jej, responsibility uh, moving forward a jej zodpovednosti sa posúvať than preč, there has been in the past. There's no change. ako to bolo v minulosti. Nie je tu žiadna zmena. So everything that she's been doing for the last, we'll say, Takže 2 years, všetko, čo robila za posledné 2 roky, she'll continue to do. There's no, you tak won't see any change. tom bude pokračovať robiť. Nebude tam žiadna zmena. So I want to give you the opportunity to Takže chcem vám dať príležitosť ask me a further question if I still haven't answered what you want. dať mi ďalšiu Clearly. otázku, ak som ešte stále nezodpovedal tú otázku. It's good? Okay. Go ahead. Moi, j'ai une question par rapport aux consécrations que vous avez parlé de Emma et Chimène. So regarding the ordaining that you talked about for Emma and Chimène, Ohľadne Alors, moi, c'est vysvedcovania, o ktorom si hovoril, ohľadne les Chimène, continentaux qui prend la décision ou c'est Parminder et Tess?
J'ai pas Who takes the decision for that? Is it the continental leaders or Parminder and Tess? Kto to rozhodne? Sú to kontinentálni lídri, alebo je to Parminder a Tess? At the moment, Elder Tess is not taking any movement responsibilities. Momentálne staršia Tess nepreberá žiadne zodpovednosti tohto But if she hnutia. was, Ale ak then obviously she would, by I think bola, obviously, ak by to robila, she would be part of that decision-making process. tak ona by určite bola súčasťou toho procesu rozhodovania, Because she is on sabbatical, pretože ona je v sabatikale, which is sick leave. čo je You've all, sick leave. I presume, watched her video, A predpokladám, že všetci ste pozerali her jej testimony of video her experience. a jej svedectvo, a jej skúsenosť. I think we all have a realization that she is not well. A práce neschopnosť je sick leave. And I A have no takže vieme, že visibility at ona the moment when she would je- return to work. nie je zdravá, takže my nevieme, že kedy sa vráti do práce. So organizational decisions like this, Takže organizačné rozhodnutie, which have Takéto- already been delayed for too long, ktoré už bolo vlastne oneskorené príliš dlho, I don't see the reasonableness in delaying making those decisions any longer. a nevidím nejaký dôvod, prečo by sme to mali naťahovať ešte dlhšie. So that's part one of your question. Takže to je časť 1 tvojej otázky. Part two, A druhá časť, what may not be visible čo možno nie je viditeľné to the members, členom, but which should be abundantly clear ale čo by to malo byť ministry leaders očividné pre tých at the country level lídrov služobností na úrovni and the tých krajín continental level, a tiež na úrovni kontinentov. is the way is that the decision making process that we have in this movement Je ten proces rozhodovania, ktorý máme v tomto hnutí, I think I would say has fundamentally changed. ja by som povedal, že tento proces sa Others may fundamentálne say zmenil. it's just been modified, Niekto ďalší by možno povedal, že but že no bol major modifikovaný, decisions ale žiadne hlavné and ordaining people to veľké this level rozhodnutia is a major decision. a vysvetlenie ľudí na tejto úrovni je veľké rozhodnutie. No major decision like that. A žiadne Let me rephrase takéto... that. I would not take a decision like that on my own. Ja by som nezobral takéto veľké rozhodnutie, aby som to robil So sám. yes, Takže áno, they would be consulted, oni budú konzultované, but we're only talking about the ordination bit ale my hovoríme iba o tej časti because vysvetlenia. all of these Pretože 6 people všetkých týchto 6 ľudí have already been working together as a team už pracovali spolu ako tým closely with each other. tak blízko spolu They all understand a oni that všetci they're continental rozumejú leaders tým, že sú kontinentálni lídri and that dynamic, that structure has been in place for over a year, longer than that. a tá štruktúra alebo tá dynamika bola vlastne, tu je So the only už thing niekoľko that- rokov. People would comment on is that they should or should not be ordained. Takže jediná vec, ktorú ľudia môžu komentovať, je, že či by mali byť vysvetení ako And all the kontinentálni people that I lídri. work with are reasonable people. A všetci ľudia, s ktorými pracujem, sú rozvážni I don't ľudia. know how you understand the word reasonable, A neviem, ako rozumiete tomu slovu but it's a rozvážny, legal term. ale je to legálny It's a legal termín. concept. Je to legálny koncept. And I think it's reasonable A ja si myslím, že je That rozvážne, the people that we're speaking about would be ordained. ak ľudia, o ktorých hovoríme, by boli, alebo rozumné, use ak that ľudia, not- o ktorých hovoríme, I use budú that in vysvetení. the legal term, not just A ja to hovorím my opinion. ako ten legálny termín a nie len ako môj názor. And whenever we have a disagreement,
A kedykoľvek my máme nejaký nesúhlas or a difference of opinion, alebo nejaký iný názor, we rozdielnosť názorov, discuss those differences. tak my hovoríme o týchto rozdieloch. And if I say 1 year, A ak by som povedal 1 rok, all the decisions that we've made during that 1 year, a všetky rozhodnutia, ktoré sme spravili v tom 1 roku, we have never had a majority decision. tak nikdy sme nemali väčšinové rozhodnutie. We've had unanimous decisions. A mali sme And if people, for those of you neviem, aké who rozhodnutie. know me, you know that that's A- my preferred way of operating. Že asi jednohlasné. A myslím, že ak pre tých, ktorí ma poznajú, myslím, že to je Very similar to the EU, I guess. dobrý spôsob, ako fungujeme. You get one troublemaker Ak máte jedného problémového and they stop the plans of the other 20 plus countries. a on zastaví plány všetkých 20 Did I krajín answer a your viac. question? Je to odpoveď na tvoju otázku? To nebolo asi jednohlasné, neviem. Tamina? Áno. As Tamina's getting her microphone, someone asked me what happened in Jednomyselné. A May 2023. niekto sa spýtal na ten maj 2023. Who wants to answer? A continental leader? chce Would you like odpovedať? to answer? Náš kontinentálny líder, chcel by si odpovedať? Good. I'm not sure, but I think it was the first time that Nie som Elder si Parminder istá, came back in France. ale myslím, že to bolo prvýkrát, kedy starší Parminder can we say? prišiel do Francúzska. Čo môžem povedať? It's when I begin traveling, and this is my first place that I come to. Keď som začal cestovať, tak toto je prvé miesto, kde And it som wasn't prišiel. planned. A nebolo to plánované. It wasn't planned that I was going to come in any meaningful way. Nebolo plánované, že som mal prísť nejakým zmysluplným And spôsobom. it certainly wasn't planned that from that moment my A calendar určite would be full. nebolo plánované, že od tohto momentu môj kalendár bude plný. And I would live out of a suitcase again. A ja budem znova žiť v tom kufri. Alebo But s something kufrom. seems to have changed. Ale niečo sa zmenilo. I don't think I'm the only person that feels that. Nemyslím si, že som jediný, ktorý toto cíti. Oh, Tamina, sorry, I forgot. Tamina, prepáč. My observation in the past was that organization has happened as it was Well, needed. Pozorovanie v minulosti bolo, že organizácia sa diala tak, ako to bolo potrebné. My question is there a plan for the future? Like, Moja for otázka- example, a 5-year plan. Is there any goal where we are heading to? Moja otázka je, že či je nejaký plán do budúcnosti, že či máme nejaký 5-ročný cieľ alebo nejaký zámer, kde smerujeme. So the simple answer to that question is no. Takže jednoduchá odpoveď na túto otázku je nie. Whenever I teach a subject, Kedykoľvek ja učím nejakú tému, there are various layers to that subject. je mnoho úrovní. Are on the tej surface and témy. some much deeper. Niektoré sú na povrchu, niektoré oveľa hlbšie. Some I talk about immediately at the beginning, and some take many classes or many studies, which ends Nie- up being many months. O niektorých hovorím okamžite a niektoré trvajú mnoho mesiacov a idem do hĺbky, To bring to the surface. aby som to priniesol na povrch. I know that frustrates people, Ja viem, že to ľudí frustruje,
And I'm not here to defend it or justify it. A nie som tu na to, aby som to And obraňoval I alebo apologize ospravedlňoval, that you get frustrated with that. alebo sa ospravedlňoval, že tým ste frustrovaní, alebo sa But let me ospravedlňujem. ask this question. Um, So Tamina said, is there sa túto some otázku. strategic planning, 2 years, 5 years, 10-year planning, that type of thing? Tamina sa pýta, že je tu nejaké strategické plánovanie 2 roky alebo 5 rokov alebo také niečo? 15 months ago, Pred 15 I mesiacmi began to, maybe 16, I began to Možno discuss a 16. subject. ja som začal hovoriť o téme. What was that subject? Aká bola tá téma? September 22, 22. september, I think. myslím. Okay, so no one said anything, but Shemaine said, where are the Levites? Kde sú leviti? So either I deceived everybody or everybody got deceived, Takže či už som ja zviedol niekoho, alebo niekto bol zvedený, but everybody thinks ale každý si myslel, alebo si myslí, in 2022, v 2022, I'm talking about Levites, hovorím o levitoch, and then we can say of Nethinims. a potom by sme mohli povedať netinejci. What's the real subject that's A been aká je begun skutočná to téma, be discussed back then? o ktorej sa vtedy hovorilo? Because that's not the correct title. Pretože toto nie je správny titul, What is alebo the correct správny title? názov. Aký je ten správny názov? Who are the 144,000? No. Kto je 144 000? Nie. One word answer. It's really simple. Jednoslovná odpoveď, je to veľmi jednoduché. No. Are we wrong? Would it be are we wrong? Mýlime sa? What began here and is continuing today? Začali sme tu a pokračujeme dnes. Organization. This Organizácia. study on the Levites and Nethinims, Táto štúdia o levitoch a netinejcoch, sure it's about evangelism určite je to o and evangelizácii the other answers that I got, a ďalšie odpovede, ktoré but it's som about dostal, organization. ale je to o organizácii. And this movement A toto hnutie has had a misunderstanding má zlé pochopenie of its role, of its function. tej úlohy alebo funkcie. And I brought the subject of the Levites A ja som to priniesol túto demonstrate that. tému levitov na to, aby som to vysvetlil alebo Now znázornil. remember, there's many layers of prophecy that A we týchto have to grapple with. mnoho úrovní alebo vrstiev proroctva, So ktoré the answers that I musíme... just got were not wrong rozumieť. answers, they were correct answers. Odpovede, ktoré som dostal, nie sú nesprávne, oni boli správne. But I asked this specific question Ale ja som sa opýtal túto konkrétnu otázku 15, 16 months after the subject begins. 15-16 mesiacov potom, ako táto téma I asked začala. it today A ja sa to pýtam teraz, to dnes, give me a new title. aby ste mi dali nový And if you know názov. how I think, A ak viete, ako ja I rozmýšľam, don't ask trick questions. ja sa nepýtam I just ask záľudné the same otázky. question over and over again Ja sa pýtam differently. stále rovnakú otázku inak. So if I ask 10 questions today, Takže ak sa opýtam 10 your otázok answer for dnes, everyone should be alebo ak sa opýtam otázku dnes, organization. tak Because I otázka want to show každého by you mala byť how organizácia. organization impacts our lives differently. Ja vám chcem ukázať, ako organizácia aký má dopad na naše životy. And we can have a theme or a study that stretches Môžeme mať months that all come together with the common thread. tému alebo tému, ktorá sa môže natiahnuť mesiace a môžeme prísť k nejakej The spoločnej reason we can't myšlienke. organize or prepare 5 years with like a 5-year plan
A dôvod, prečo sa nemôžeme pripraviť a organizovať ako napríklad nejaký 5-ročný plán, like most secular companies or organizations can, ako väčšina tých sekulárnych firiem sa môžu is, organizovať, is because they know their business. je to, že oni vedia, They know their poznajú svoj market. biznis, poznajú ten And trh this movement doesn't. a toto hnutie nie. And the reason why we discussed the Levites and Nethinims A dôvod, prečo my hovoríme o Levitoch a Netinejcoch, was just one small example, bol jeden malý príklad, or big one, alebo veľký, to demonstrate aby sme we vysvetlili actually have alebo a ukázali, very shallow understanding of že end time máme- prophecy. máme veľmi plitké porozumenie proroctva času konca. Even though we know more about prophecy than any other humans on this planet, Aj keď vieme viac o proroctve ako akýkoľvek iný človek na tejto planéte, we couldn't have discussed this subject nemohli by sme hovoriť o tejto téme before predtým, 21, pred 21. people would not have believed it. Pred 21. by tomu ľudia They would say neverili. you're fighting against the lines. Povedali by, bojujete proti líniám. But once the waymark has happened, Ale keď sa ten milník and we're well udial, into the history of the harvest of the A my Levites, ideme do histórie žatvy Levitov, then comes the time, potom prichádza čas the opportunity alebo príležitosť for introspection. a na tú To say- introspektívu, We don't understand this line properly aby sme povedali, že my nerozumieme tejto línii Because- poriadne. in that dispensation. Things are not happening as we expect them to. Pretože v našej epoche sa nedejú tak, ako sme očakávali. And that's a really shallow answer A to je veľmi plitká odpoveď to Tamina's question of why we can't plan ahead. na Tamininu otázku, že prečo nemôžeme plánovať dopredu. Because it would be too dangerous to. Pretože by to bolo veľmi nebezpečné. We had plans and ideas My máme plány a myšlienky, to do various projects, aby sme robili niekoľko projektov. and they were all geared up. A oni sú všetky, They were all set in motion sú tak nastavené v pohybe, to prepare for thousands of new people to enter the movement. aby pripravili Can you imagine tisíce ľudí, how much aby prišli. money and do tohto time we would hnutia. have wasted if we had done that? A vieš si predstaviť, koľko peňazí a koľko by sme minuli snahy alebo úsilia na to, aby sme sa na toto pripravili? So that's why I'm To je dôvod, cautious about not making long-term plans. prečo som opatrný nerobiť v tom robení tých dlhodobých plánov. This structure that we have Táto štruktúra, ktorú has been máme, in place since 2016, bola na mieste v 2016, which is 7-8 years. čo je 7-8 It's rokov. changed slightly. Mierne sa to zmenilo The names have changed. a tie We've názvy had sa some zmenili. refinement, Mali sme nejaké but the major changes have vybranie, been at this country level underneath. ale ja som nerozumel. There's been very little change at the top. A bolo veľmi málo zmien tu na vrchu. A že boli tie zmeny wanna add one more point. na tej úrovni tých krajín. Ešte chcem I've got dať 6 jednu continental pointu. leaders here, Mám tu 6 kontinentálnych vodcov, lídrov, and no one's asked me a nikto sa ma nespýtal, where one of the continents are. And aké sú tie kontinenty which one's missing? a ktorý Europe. chýba. Európa. So who's the continental leader of Europe? Takže kto je kontinentálny líder pre Európu? You can see it now that it's pointed out A že vidíte, že je to that you probably would have missed. vlastne So there's Europe s touto Európou and it's me. som to ja. I have a part-time job.
mám prácu Be na continental leader for čiastočný Europe. úväzok, že som And- kontinentálny líder pre Európu. A Parts of South America. tiež časti Južnej Ameriky. So I share some responsibility. Takže zdieľam Marco. He has some nejakú countries and I have some. zodpovednosť s Markom. On má nejaké krajiny a ja mám tiež nejaké. So I'm pretty sure that's everything now. Takže som si celkom istý, all že up to to je date. všetko teraz. Takže ste oboznámení s tým. We're at time, but I'm happy to field more questions. A máme ešte Yeah, nejaký 5 čas, minutes. 5 minút, ak chcete, tak môžete mi dať ešte nejaké otázky. So because we are in France, I would like to have maybe clarity between the difference of Chimen's and Maurice's role of continental leader and ministry elder. Pretože sme vo Francúzsku, rád by som mal jasnosť, aký je rozdiel medzi Because tej now you've služobnosti clarified Chimen's Šimen a role as a Maurice. continental leader. Pretože teraz hovorí, že Šimen je ako kontinentálny líder. I see that it's organization in terms of French-speaking world. Myslím, že je to ako organizácia vo francúzsky hovoriacom svete, alebo organizačná záležitosť. So what is then Maurice's role? Is it like the Takže aká elder je we úloha knew Maurica? of in the church, visiting members, etc.? Je to Or is it ako, like že Šimen? starší, ktorý navštívuje Or napríklad does Šimen have the same role too? Alebo znamená to, že Šimen má rovnakú úlohu I said tiež. a few times in this discussion, in these meetings, Povedal som to niekoľkokrát v tejto diskusii alebo v týchto meetingoch, that while we have a template or že keď máme nejaký a vzorec pattern, alebo nejakú šablónu, that is pretty uniform across all of these regions, ktorá je prítomná vo všetkých each týchto locality regiónoch, has its každá peculiarities. lokalita má svoje nejaké So jedinečnosti. your question Takže tvoja otázka would be, this country here je, že táto that comes under krajina Elder tu, Tabo's ktorá continental prichádza leadership pod staršieho Taba ako kontinentálneho lídra, is South Africa. a to je južná alebo juhoafrická And South Africa republika. has how many elders? A Južná Afrika má koľko Two. Good. starších? That was just a test question, if you remember. To bola taká skúšovná otázka. Dvoch. Anybody remember their names? Pamätáte si niektorí ich mená? Good. Doreen and Gracious. Doreen a Gracious. So, Marilyn, I could ask, because it's your question. How would you, I know you don't know these people Ja viem, že ty nepoznáš týchto ľudí. Spýtam You sa don't ťa, know lebo je to Tabo. tvoja otázka. and you don't know them. No, nepoznáš Taba, nepoznáš How ich. would you describe their relationship Ako by si with respect to what work they do? popísala ich vzťah s ohľadom na prácu, ktorú robia? Normally, they should work together. The two elders, Doreen and Gracious, should report what happened in the ministry to Tabo. Mali by pracovať spolu a aj Doreen, aj Gracious by mali vlastne dávať reporty staršiemu Tabovi alebo nejaké správy. The two elders in South Africa are more linked to the community and to the ministry compared to Tabo, who doesn't live in the country. A oni sú viac spojení s tou krajinou, keďže tam žijú, But ako in our starší Tabo, case, ktorý Šimen and nie je Maurice v are tej in the krajine. same place. Thank you for your answer. Uh, So, if I can paraphrase what I think you've said, takže ak by som mohol parafrázovať
čo si myslím, že si The povedala. relationship between these elders Vzťah medzi týmito staršími is quite well defined. je dosť dobre They definovaný. have similar roles. Oni majú podobné úlohy. These elders, because Títo they're starší, on the ground, pretože oni sú na tom, na they tej work zemi closely with the members, a oni sú blízko tých členov and they report back to Elder Tabo. a oni dávajú správy tomu staršiemu And Tabovi Tabo then gives them guidance or assistance or instructions. a Tabo ich potom dáva im nejaké inštrukcie as a alebo team. rady alebo vedenie. A oni pracujú ako tým, But they are his ears and his eyes locally. ale oni sú jeho uši a jeho oči So that's part lokálne. Takže to je prvá časť. And then, because this is a Ah. group of countries A potom, pretože toto je that have, they're not skupinová identical, but they have similar needs. They're geographically very similar. to je viac krajín, tak oni majú They're all on the same continent. oni sú na rovnakom kontinente, sú blízko Decisions or structures or issues, he agrees with South Africa. a akékoľvek tie rozhodnutia on súhlasí He can s tým, implement with Zimbabwe. Juhoafrickou republikou, tak on to môže Zambia. implementovať aj So there can be a Zimbabwe level alebo of Zambii. uniformity across his Takže region. tam môže byť nejaká úroveň uniformity v tomto So- regióne. They're not all doing different things in different ways. Takže oni nerobia všetci rôzne veci rôznymi spôsobmi. I think you'd agree that that would be good. Myslím, že by ste súhlasili, what že to je dobre, happens- že by to bolo dobre. Takže čo sa deje? We've got Africa, that's fine. Takže máme But Afriku. what happens about Canada? A čo sa deje Because he lives in Canada, s Kanadou? Pretože so on he's žije much v Kanade closer to the people. a takže on je oveľa bližšie k tým And ľuďom. because of his geographical location to the A members, Kvôli tej jeho geografickej polohe, the way he tým relates to the členom, Canadian ministry tak spôsob, aký má vzťah k tej kanadskej služobnosti, will be different to the way he relates to the by bol South African iný ministry. ako ten vzťah k tej juhoafrickej služobnosti. You can see that geography does that. A vidíte, že geografia toto robí. So when it comes to Shemaine Takže keď sa bavíme o and Šimej Maurice, a Maurice, simplistically, jednoducho it would operate in this fashion. fungovalo by to týmto spôsobom. But it's much more akin to Tabo with Canada. Ale je to oveľa viac blízko, Or oveľa Cathy in bližšie the ako United States. ten vzťah Taba s Kanadou alebo Katy so Spojenými štátmi. The added complexity or subtlety to this A taká pridaná komplexnosť alebo jemnosť k is that they tomuto don't live in the same country, je, že oni nežijú v rovnakej krajine, in the same city, v rovnakom they live in meste, the same house. ale oni žijú v rovnakom And dome. it can appear A ono to môže vyzerať, yeah, for those, I took out the just in that they don't just live in the same country, they live in the same house. takže nežijú len v rovnakej So krajine, ale oni theoretically, žijú dokonca v rovnakom dome. It Takže should all be the teoreticky same. by to bolo rovnaké. There should be, Marie should be dealing with the local members, Maurice by mal jednať s lokálnymi členmi and Shemaine should say, it's not my business, you a do that, Šimen by povedala, to nie je moja starosť, to and robí. report back to me. A potom mi podaj správu. But you know that relationships don't work that way. Ale viete, že vzťahy And nefungujú it's not takto. the only place that it happens that way. A nie je to len to miesto, jediné miesto, kde sa It's to not takto deje. identical. Nie je to identické. But for instance, Elder Ale- Marco Napríklad starší Marko is married. je Many of you ženatý have met his wife, a mnohí z vás stretli jeho manželku whose name is a volá sa. good, Solange. They work Solange. closely. Oni pracujú blízko. I would call them a team. A ja by som... She has no úzko organizational spolupracujú. responsibility.
A ja by som ich nazval ako tým, ale oni nemajú She has no organizačnú organizational zodpovednosť. authority. Oni nemajú organizačnú autoritu. But they share the work together. Ale oni zdieľajú spolu tú prácu. I don't know how you view that, A ja neviem, ako vy to vidíte, but I view that as a benefit. ale ja to vidím ako benefit. So for me, Takže pre the mňa closeness that Shemaine and Maurice have tá blízkosť, ktorú má Shimane a Maurice, is something that's positive, not negative. je niečo, čo je pozitívne a nie negatívne. Strictly speaking, Tak striktne povedané, Shemaine is Maurice's boss. Shimane je She has been for šéf a Maurice. long time, Bolo to tak dlho už, 20 years, I don't know. možno 20 rokov, neviem. That was a joke, of course. As a continental leader, she has responsibility over him, A ako kontinentálny líder, ona má zodpovednosť nad ním. but they don't work that way together. Ale oni nefungujú takýmto They've spôsobom developed spoločne. Oni a way of working as a team, vyvinuli tú spôsob which I práce think ako is tým, positive, not negative. čo si myslím, že je pozitívne a nie negatívne. So you might think or say, Takže možno si myslíte, alebo môžete well, I povedať, don't have a clear line of organization. Who am I supposed to speak to? Who is the boss? že nemáme nejakú jasnú líniu organizácie, že kto, za kým mám ísť. I look at differently. Ja sa na to pozerám inak. I think you're blessed Ja si myslím, že ste that požehnaní, you can go to either one, že môžete ísť buď k jednému, that you have two minds now dealing with your paying attention to concerns and issues. a že máte teraz dve mysle, na ktoré sa môžete pozerať, s ktorými And sa you'll môžete know the pozerať Bible na principle. vaše problémy. A viete ten biblický Two minds are princíp. better than one. Dve mysle je lepšie sú So I ako think they're jedna. working closely together only is a blessing to each of you Takže and therefore to the movement than something detrimental. Myslím, že keď niekto pracuje takto spolu, tak je to benefit pre toto hnutie. Rather than discuss Shemaine's role with respect to Maurice, Okrem I toho, want to do že it the other way round. sme hovorili o All Shimane, continental or worldwide decisions a chcem to urobiť ešte z druhej strany. Všetky kontinentálne alebo svetové rozhodnutia, Maurice is never involved in those and he's never consulted. Maurice nebol nikdy do nich zahrnutý a nikdy nebolo to konzultované. Now, I don't know what their bedroom talk is. A ja neviem, že o čom sa oni rozprávajú Like I don't know what it is for all of these other v people. spálni. Ako neviem ako o čom sa rozprávajú títo ďalší But I'm ľudia. not naive Ale nie som naivný, to think that people, married couples, don't talk to one another. They do. a by som si myslel, že ľudia, zosobášený pár, sa nerozprávajú medzi sebou. Myslím, že sa I rozprávajú. don't go to these people and say you're forbidden to talk to your spouse. Takže ja nejdem za týmito ľuďmi a nepoviem, že je vám zakázané, aby ste hovorili s vašim I partnerom. trust their judgment and their wisdom Ja verím ich súdu a ich múdrosti to know what they can say and what they cannot say to their spouse. a ohľadne toho, čo môžu povedať a čo nemôžu povedať svojim partnerom. So Maurice has no involvement at an international worldwide level. Takže Maurice nemal nejaké But Shemaine decided nezasahoval do medzinárodných the choice nejakých that she has rozhodovaní, made with Maurice ale to get, Shimane, in English they say to get their hands dirty, teraz mi to asi to ušlo. get intricately involved in the work of France. Že ona sa zahrnula do She could be bola like zahrnutá do tej práce Tabo ohľadne Francúzska. Ona or bola ako, Emma ona by bola ako or Tabo alebo Terry Emma alebo Terry and say, a that's not my job, you do that, Maurice. alebo mohla by povedať, že to nie je moja práca, ty to správ, Maurice. You do all the visiting, Lebo ty si and I urobil stay at to home. navštívenie a ja som Do my navštívovanie a job. ja som bola doma a robila But she svoju chooses prácu. not to. Ale ona sa And I rozhodla, think že to everyone's nerobí. blessed by that. A myslím, že každý je tým I think požehnaný. Maurice is blessed, Myslím, že Maurice je and I požehnaný think the members are blessed by that. a myslím, že aj členovia sú požehnaní tým.
just by the concept. A len I'm not trying to promote Shemaine tom as a great koncepte. person. I don't mean it that way. Nemyslím to tak, že teraz hovorím, že Šimen je skvelá osoba, ja nemyslím to tak, But I think it's a good way of operating. ale myslím, že je dobrý With spôsob, people in high jednania. leadership positions as these keď ľudia vo vysokých pozíciách ako títo are willing to make the time sú and the ochotní effort vziať si čas a tú snahu to deal with individual members. jednať s jednotlivými členmi. So Shemaine Takže works with Shemaine Maurice. She doesn't replace pracuje him s Maurisom, ale nenahrádza ho at a national level. na národnej úrovni At an international level, a na medzinárodnej úrovni. Maurice is not even in the picture. Maurice nie je ani v tom So I obraze. hope that clarifies the Takže situation. dúfam, že to vyjasňuje tú situáciu. Yeah, good. I think we've run out of time. Myslím, že nám vypršal čas. Let's close with prayer. Ukončíme modlitbou. If you have any questions afterwards, Ak máte ešte potom nejaké otázky, either write to me or No. to Shemaine, môžete mi napísať alebo Šimen and I'll try to address them in future studies. a ja sa budem snažiť ich zodpovedať v Let's ďalších pray. štúdiách. Pomodlíme sa. Dear Lord, Drahý Pane, I want to thank you. chcem ti poďakovať These two studies za tieto dve štúdie, have been a blessing to me, a že boli požehnaním pre a mňa confirmation of the great work that you have done a potvrdením veľkej práce, ktorú In si my life, vykonal v mojom živote the life of my friends a v živote mojich and the life priateľov of a v the živote members who are členov, here with us today, ktorí sú tu dnes s nami, in person and online. osobne aj online. As each of us Ako každý z nás gets an awareness, máme tu to vedomie sees our personal role in prophecy, a vidíme našu osobnú úlohu v our proroctve love for you will only strengthen. a naša láska pre teba sa posilní. I hope that each of us, A dúfam, že každý z nás, I hope that I a dúfam, že ja can find purpose and meaning in my life nájdem zmysel a zámer v mojom živote in Jesus' name. v Ježišovom mene. Amen. Amen.